ମୁଁ ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କିଛି ଜବରଦସ୍ତ କହିପାରିବିନି। ଆପଣମାନେ ଜବରଦସ୍ତ ଆସନ୍ତୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଟା କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ପବ୍ଲିସିଟି ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସକାଶେ ତାଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ସକାଶେ ଆମେ ପିକ୍ଚରଟି କରୁଛୁ, ତାଙ୍କ ଟାଇମ ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପିକ୍ଚରଟି କରୁଛୁ। ତା ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ବିଜନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ କରୁନୁ। ଏବେ ଯୋଉ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜାଗାରେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ମାନେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହଉଛନ୍ତି ହଉନାହାନ୍ତି ସେ ତା ଉପରବେଳାର ଉଡ଼ାଦ ନେଇକି। ମୁଁ ଏତିକି ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଥରେ ମାତ୍ର ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପିକ୍ଚରଟା କେମିତି ହେଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଆପଣମାନେ ଯେ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁରୋଧ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ପିକ୍ଚରଟା କୋଉଭଳିଆ ହେଇଛି, ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ, ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଉପରେ, ମା ଭଉଣୀଙ୍କ ଉପରେ, ମହିଳାମାନଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ହେଇଛି କି ନ ହେଇଛି। ଆପଣ ଦୟାକରି ଆପଣ ସେମାନେ ପିକ୍ଚରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ପିକ୍ଚର ଥରେ ମାତ୍ର ଦେଖିକି ଆସନ୍ତୁ ପିକ୍ଚର କୋଉଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ପିୟୁଷ ଆସି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା ନା, ବହୁତ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରକାର। ଏତେ ବିଜି ରହିକି ପିୟୁଷ ତ୍ରିପାଠୀ ମୋତେ ସମୟ ଦଉଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ମଝିରେ କାହିଁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ହେଇଗଲା ନା ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା ଟିକେ ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଏଫେସ୍ ହେଇଗଲା। ନହେଲେ କାମ କେବେଠୁ ସରନ୍ତାଣି, ସେ ସାଢ଼େ ଦିନତାଣି। ସିଏ ମୋତେ କେବେ ହଇରାଣ କରିନାହାନ୍ତି କି ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତାଙ୍କୁ ଟେକି କହିବାଟା ମୋର କାହାର ଟେକି କହିବାଟା ମୋର ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ। ବ୍ଲଡ୍ ମୋତେ ଦିଆହେଲା, ଫାଷ୍ଟ ବ୍ଲଡ୍ଟା ଭଲ ହେଲା, ସେକେଣ୍ଡ ବ୍ଲଡ୍ଟା ମୋତେ ଏମିତି ଆକାରରେ କରିଦେଲା ସବୁ ମିଡ଼ିଆରେ, ସବୁ ଚ୍ୟାନେଲରେ, ସବୁଆଡ଼େ, ସବୁ ପେପରରେ ମୋର ନାଁରେ ବାହାରିଲା ଫଟୋ ସହିତ। ମୋର ହେଉଛି ଏ ପଜିଟିଭ୍, ମୋତେ ବି ପଜିଟିଭ୍ ଦିଆହେଇଥିଲା। ଯେ ପିୟୁଷ ତ୍ରିପାଠୀ ଏତେ ବଡ଼ ନାମଜାଦା ଭିଲିଆନ୍ ନେଇକି ଯାତ୍ରା ଜଗତର, ତାଙ୍କୁ ଏଇଭଳିଆ କେଳାଙ୍କେରେ ଜବରଦସ୍ତ ଟାଣିଟୁଣି ପୁରା ଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ମୋତେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିଲ୍ମ ଜଗତରେ, ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଜଗତରେ ଭିଲିଆନ୍ ନାହାନ୍ତି। ମେନ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଡବିଂ ଚାଲିଛି ଆମର ପିୟୁଷର ଯାତ୍ରା ଜଗତର ଯିଏ ହେଇକି ଆସିଛି ଭିଲିଆନ୍ ଉପରେ ସେ ଫେମସ୍ ଅଛି। ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆଣିଛୁ ଆମ ଫିଲ୍ମ ଜଗତକୁ, ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଫିଲ୍ମ ଜଗତକୁ ଆଣିଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହିରୋ ହେଉଛି ଗୋଟେ ନୂତନ ହିରୋ, ଯିଏକି ଆଗରୁ 2-3ଟା ପିକ୍ଚର ସେ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ସେମିତି ତାର କିଛି ତଥାପି ଆମେ ରିକ୍ସ ଭଳିଆ ଆଣିଛୁ ତାକୁ। ତା ନାଁ ଶୁଭମ। ଆଉ ହିରୋ ନୁହେଁ ତମନ୍ନା। ଆଉ ହରି ବି ଅଛି, କମେଡି ହରି ଅଛି ତା ଦେହରେ। ପିୟୁଷକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ନେଲେ? ପିୟୁଷକୁ ନେଲି କ'ଣ ନା, ପିୟୁଷ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଜଗତରେ ଆମେ ବହୁତ ଭଲ ଆସୁଛୁ। ସେ ଫିଲ୍ମ ଜଗତରେ ଭିଲିଆନ୍ ନାହାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ବାଛିଲୁ କୋଉଠୁ ଭିଲିଆନ୍ ଆଣିବା କ'ଣ କରିବା। ଜଣକୁ ଆମେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲୁ କେକେକୁ, କେକେର ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଦେଖିଲୁ, ଆମେ ପୁରୁଣା ଲୋକ ହିସାବରେ ପୋଲିସରେ ଆମେ ହସ୍ତଗତ ପଇସା ତାପରେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଦିଆହେଲା, ତାକୁ ଫେରା ହେଲାନି, ନାଇଁ ଛାଡ଼ିଦିଅ ତାକୁ ପଇସା ଅଣାଗଲାନି। ଚୁଜ୍ କଲୁ କାହାକୁ ଆଣିବା କାହାକୁ କ'ଣ, କୋଉଠି ଖୋଜିଲୁ ଯେ ଭିଲିଆନ୍ କାହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଜଗତରେ, ବାଧ୍ୟ ହେଇ ତାକୁ ଆଣିଲୁ। ଆମ ଡାଇରେକ୍ଟର ଚୁଜ୍ କଲେ ସାର୍ କେମିତି କ'ଣ କରିବା। ଆମର ଯେଉଁ ପିୟୁଷକୁ ଆଣିଲେ, କିନ୍ତୁ ପିୟୁଷ ମାର୍କେଟରେ ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ବହୁତ ହିଟ୍ ଅଛି, ଆଣିବା କି ଦେଖ ଆଣ ନେଇ ଆସ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କେକେଙ୍କୁ ଆପଣ ପଇସା ଦେଇଥିଲେ? ପଇସା ଦିଆହେଇଛି, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ସାଇନ୍ କରାହେଇଛି, ସବୁ କରାହେଇଛି। ସିଏ ତାର ଟାଇମ୍ ବେ ଟାଇମ୍ ଆମକୁ କଲା, ଟାଇମ୍ ବେ ଟାଇମ୍ କଲା। ଆମେ ସେଥିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଭିତରେ ସବୁ ଫାଇନାଲ୍ ହେଇଗଲା ତାର। ମୁଁ କହିଲି ନା ଆମ ପିୟୁଷକୁ ଅଣାଯାଉ। ପିୟୁଷ ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ମୁଁ ଦେଖିନି ଅବଶ୍ୟ, ମୁଁ ତାକୁ ଶୁଣିଲିନି। ପିୟୁଷ ଆମର ବହୁତ ଭଲ ଭିଲିଆନ୍ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଜଗତରେ, ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ଆସି ନାଁ କମେଇଲାଣି। ମୋର ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଯେ ପିୟୁଷକୁ ଅଣାଯାଉ। ପିୟୁଷ ତ୍ରିପାଠୀ ଯିଏକି ଜଣେ ପୁଲିସ ଅଫିସରଙ୍କର ପୁଅ, ମୋତେ ଭାରି ଚୁଜ୍ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ନାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅଣାଯାଉ। ଯେତେବେଳେ କେକେଙ୍କୁ ଆପଣ ପଇସା ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ରିଟର୍ନ ଆଣିଲେନି ତାଙ୍କଠୁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ? ନାଇଁ, ତାକୁ ସେ ଅଲଗା ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ତାদের ମୁଣ୍ଡ ଖେଳୁନି, ଛାଡ଼ ଭଲ ହେଇଗଲାଣି। ସିଏ ଓଲଟା କଲା ସାର୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ପଠେଇବି କ'ଣ, ପଠାପଟ ନ ଖାଉ, ଗୋଟେ ତ ଆମର କଳାକାର, ଗୋଟେ ତ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ଛାଡ଼। ଆମର ତ ପିୟୁଷ ଆସି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା ନା, ବହୁତ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରକାର। ଏତେ ବିଜି ରହିକି ପିୟୁଷ ତ୍ରିପାଠୀ ମୋତେ ସମୟ ଦଉଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ମଝିରେ କାହିଁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ହେଇଗଲା ନା ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା ଟିକେ ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଏଫେସ୍ ହେଇଗଲା। ନହେଲେ କାମ କେବେଠୁ ସରନ୍ତାଣି, ସେ ସାଢ଼େ ଦିନତାଣି। ସିଏ ମୋତେ କେବେ ହଇରାଣ କରିନାହାନ୍ତି କି ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତାଙ୍କୁ ଟେକି କହିବାଟା ମୋର କାହାର ଟେକି କହିବାଟା ମୋର ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ପୁରୁଣା ଲୋକ, ଆମେ କାହାକୁ ଅଶାନ୍ତି କରିବୁନୁ, ଭଲ ଭାବରେ କାମ କରୁଛୁ। ଆମର ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ମୋର ନିଜର ବିଶ୍ୱାସ ମୋର ଅଛି, ମୋ ସବୁ ଯେଉଁଭଳିଆ ଚାଲିଛି ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ହିଟ୍ କରିବ ବୋଲି। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେ ସମୟ ଦେଲେଣି ସୁଟିଂରେ? ମାନେ ଏଇ ସବୁ ଉପରେ କେତେ ଦିନ ସମୟ ଦେଲେଣି? ତା ସାଙ୍ଗେ ଫିଲ୍ମ ଉପରେ ତ, ମାନେ ଏଇ ଫିଲ୍ମ ଉପରେ ନା କୋଉ ଫିଲ୍ମ? ଏଇ ଫିଲ୍ମ ଉପରେ ମୁଁ ଆମର 23 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 25 ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲୁ, ମାନେ ସୁଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସୁଟିଂ ଯେଉଁଦିନ ପ୍ୟାକେଜ୍ ହେଲା, ପ୍ୟାକେଜ୍ ହେବାକୁ 3 ଦିନ ବାକି ରହିଛି, ମୋର ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ କଲା।
ମୁଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପଇଲି ଦୁନିଆ ବର୍ଷ ଆମ ନିଜ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମୁଁ 3 ମାସ ଖଣ୍ଡ ବେଡ଼ରେ ପଇଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଇଗଲା କ'ଣ ଗୋଟେ ବ୍ଲଡ଼ ମୋତେ ଦିଆହେଲା ଫାଷ୍ଟ ବ୍ଲଡ଼ଟା ଭଲ ହେଲା ସେକେଣ୍ଡ ବ୍ଲଡ଼ଟା ମୋତେ ଏମିତି ଆକାରରେ କରିଦେଲା ସବୁ ମିଡ଼ିଆରେ ସବୁ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସବୁଆଡ଼େ ସବୁ ପେପରରେ ମୋର ନାଁରେ ବାହାରିଲା ଫଟୋ ସହିତ ମୋର ହେଉଛି A ପଜିଟିଭ୍ ମୋତେ B ପଜିଟିଭ୍ ଦିଆହେଇଥିଲା ବହୁତ ହେଇଗଲା ବହୁତ ସିରିୟସ୍ ଅବସ୍ଥା ହେଇଥିଲି ମୋର ଏ ଚେହେରା ନୁହେଁ यार अधा चेहरा भी चली जाता मोर ये चेहरा नुहे मोर रही मो पिक्चरटा अटकला से मोर ये 1.5 वर्ष 2 वर्ष होगा पूरा कम्प्लीट हाँ ना मो पिक्चर रिलीज सेकेंड पिक्चर कर पीयूष को लेकर यात्रा विवाद देखा कौन भाविले भारी दुखित मोर अनुताप कली जे कहीं आम पीयूषटा से रही कैलांगी भर पशिले आर तो मूर से पशि जाए पुलिस सर्विस कर पुलिस सर्विस छाड़ी एथे पशिगले मन है अच्छा मोर प्रिंसिपल कौन जी जो जवाक चाहिए छड़ा जाऊ पछरे पेला जाऊ मुझे देखिए मन मन बुझेली जे पीयूष त्रिपाठी एत बड़ नामजदा विलान नहीं जात्रा जगतर ये केलांगी जबर टाणटुणी पूरा गला अच्छा पूरा गला पर मोर भी क्षति है मुझे देखिले मोर उपाय ना मुझे पीयूष को छाड़ी पारे पीयूष को मोर रहा सेकेंड पिक्चर मो पीयूष खूब शीघ्र रो पीयूष मोर हाँ खूब शीघ्र कम आरंभ हो ये रिलीज कर स्क्रिप्ट कम आरंभ हो भारी दुखित अनुताप कल से कमी शीघ्र तार सल्व हो जाऊ कमी शीघ्र चली आस मो पाक आम कमटा सारे कमी पिक्चरटा रिलीज हो फिल्म इंडस्ट्री को विलेन ना अभी बर्तमान समय आप जो पचार मत क्वेश्चन कर बर्तमान फिल्म जगत ओडिया फिल्म जगत विलान ना आम बहुत विलान सागे कम कर बहुत विलान को आनीचु बर्तमान जगत में ना विलान के मोर आशा दृढ़ आशा रही पीयूष त्रिपाठी आम जो आसुच्च प्रथम फिल्म जगत को आसतु कौन कहते जहाँ यात्रा जगत विवाद है गोटे भल संकेत फिल्म लाइन हर पट्टनायक पर भल विलेन हर पट्टनायक लास्ट होते हर पट्टनायक पर विलेन ओडिशा फिल्म जगत ना बुझुन तो जहाँ टी यात्रा जगत पलि आसिक आम जो ये होते कौन तक ना से एक्सपर्ट करगले सी गोटे अलग प्रकार हाँ रायमोहन बर्तमान ना चलीगले बर्तमान आम आशा जे पीयूष त्रिपाठी निश्चित यात्रा जेको आर्टिस्ट पाखे जे आक्टिंगटा सेम यात्रा हो कि चलचित्र हो आक्टिंगटा सामान किसी आग पछ होगा पड़ो ना कट होगा पड़ो फिल्म जगत में फिल्म सुट्रे ये बारंबार से सर्ट के कट करना आपण यात्रा केबे देखिथिले पीयूष त्रिपाठी को हाँ मु आगु जितन तो यात्रा देखी मु यात्रा देखो भल पाएनि कि यात्रा देखी जो पीयूष त्रिपाठी आक्टिंग कर जो यात्रा जाए देखी कौटी देखी ना मोर मौसासुर घर हूँ खंडगिरी खंडगिरी जो होता मुझे 2-3 थर देखी और केवल सिनेमा नेबे बोली देखिले ना पीयूष को ना आगुरु 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 मुझे देखी पीयूष त्रिपाठी आक्टिंगटा डायरेक्टर कहले पीयूष ना कहले अरे पीयूष का ना शुणा शुणा ना कौटी कौन ना से यात्रा अच्छा सी आगुरु ए दल नी ए पार्टी नी अलग पार्टी थे अभी आसिक सूर्य मंदिर अलग ये लिटिगेशन आरंभ है ऑटोमेटिक जेकोसी बिजनेस लिटिगेशन हुए जमते आ लोक पछरे ना जी उठा चाहिए आम ओडिया जगत में अच्छा कौन जे पछ भल उठे पछू टाणती शूटिंग सेट रे पीयूष बाबू केते सपोर्ट करन आपन मते तो भल सपोर्ट करछन्ते मते भल सपोर्ट करछन्ते टाइम अनुसार आसुनी टाइम अनुसार जाते और अधिक समय दियंती मते आउ को कार कोन करथि म कहि परबे से तो प्रथम थर आछि मो पिक्चर को तो मु देखि मते भल समय दिछन भल आपन को नजर रे पीयूष केमति आले माने कोई हिसाब कैरेक्टर सो आर्टिस्ट हिसाब रे मनीष हिसाब भल मु जानि आप मैंने भावन जे आगे शो कर कौन ना मोर अंतर यहाँ आप कहे मुझे पीयूषटा भल यात्रा करते से पर्सनाल कथा मुझे कथा कहीपर धन्यवाद केबे आसुचे आज्ञा सिनेमा बर्तमान आम जोर नागिचु रज रे पिक्चर आम छाड़ुचु बोली डिक्लेयर कर सारूँ आज फोटोशूट चलती पब्लिसिटी आरंभ हो काल रज पड़ू 13 तारीख प्रथम रज आम 10 तारीख पिक्चर छाड़ू आम कंटेस्ट आसचु आमर आगु था बर्तमान 3टा पिक्चर आम विषय 4टा पिक्चर आम तथा बहुत बड़ साहस आम पिक्चर को आम पिक्चर दम कौन आम जाचु तुम छाड़ू जहाँ देखा ऊपर वाला भरा देवे ऊपर वाला जहाँ करेंगे कौन दम सर दम माने कौन कंटेस्ट हिसाब से आम आसलु ना जो फांकार चली आसू बोली
दुर्गा पूजा उपलक्षे जाइलु दुर्गा पूजा उपलक्षे डायरेक्टर काम सारी पाइलानी तांकर गोटे गुंडळे भारी पइला यार विलन जेतु हम रज दशहरा को आसी पाइलु दुर्गा पूजा में फांका थिलु तो अबिया देखला 3टा पिक्चर काली मु प्रसाद लाभ देखला सुनला आ गोटे पिक्चर 4टा पिक्चर अछि हम से 5टा पिक्चर अछि आपण को कहानी टी कॉपी हेनी तो शुण मोर कहानी मो निज विशेष लिखुंत मो कहानी अनुपमा जेना मो मिसेस मो जार ना रे फार्म अछि अनुपमा अंगविच से कहानीकार 2टा पिक्चर से कहानी दैछंती तो मोर पिक्चर कोन से गीत कोड कॉपी हेनी कि मोर स्टोरी कोड कॉपी हेनी आ कोड हम कोड एक्स्ट्रा कार पिक्चर को आनी कोई हरपटनायक बळा जिन करथला से ओडिया फिल्म जगत जो अधपतन पड़ी यार मुख्य कलाकार होउछन हरपटनायक बोलते हम ओडिया फिल्म प्रोड्यूसर हताश ही बसुन आम बयसर आम समय बस माने हर पटनायक पय जो ओरिएंटेशन बढी जाई हर पटनायक भलिया केते अछन सब करू कोन तेलुगु आनिबे करिवे सब करिवे आमे सब गुरुत्व दउनथुलु हाउला 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 आप माने देखुथबे वर्तमान ओडिया फिल्म इंडस्ट्री कोउट अछि संपूर्ण नाटी काहे के रखले मु कहि प्रथम एते वर्ष पर 15 वर्ष पर मु फिल्म जगत फेरी ठाकुर ना स्टोरी करा जाऊ से मोर जो स्टोरी से स्टोरी करा जाऊ विशेष कहले कौन ना शंभु तापर मु तो पढ़िली भल कि आगुरु आपनकर कोन कोन सिनेमा करथिले आगुरु मु शेयर रे करथिले आगुरु 1978 रे मोर स्टूडेंट लाइफ रे रेवेन्सर जनरल सेक्रेटरी थिले 78 रे आरएन सिंह चीफ मिनिस्टर थिले सेति बेले फास्ट हम कलो आरती सेतला कलर ता पूर्व ब्लैक एंड पिक्चर ओडिशा सरकार ओडिशा जनसाधारण देखुथले फास्ट है नगेन रायकर गोपाल सत सेकेंड प्रसाद शेष श्रावण थर्ड गोटे वर्ष थर्ड है आमर आरती जो आरती पिक्चर बर्तमान गीत मार्केट बर्तमान भी अच्छी 78 पिक्चर गीत बर्तमान मार्केट में महात्मा जगत सा बर्तमान चली 84 कावेरी कलु 92 से 89 91 ने आम तुंडबाद कलु तापर जो केलांगिरी आम देखलु फिल्म जगत जो इंडस्ट्री चलला से सिंडिकेट नाला आम यूनियन प्रोड्यूसर यूनियन नाला इंफा था तार हेड था कलकाता प्रत्येक स्टेट गोटे ब्रांच था आम कटक ओडिशा में बारवाड़ी स्टेडियम ब्रांच था सी परिचालना करता ओडिया फिल्म इंडस्ट्री से जो भांगीगला आम इंडस्ट्री आस्ते 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 अन्न मैंने भागीगले के प्रोड्यूसर के डायरेक्टर के बाहर जे तार कि गणी है जो आम बर्तमान के प्रोड्यूसर उठिकी चेष्टा करूँ भगवान आशीर्वाद थी निश्चय फिल्म जगत फेरी आसो आप मैंने देखिए जब आम सी चाहिए उपरवाला चाहिए आम आम कर्तव्यता करूँ मु भावुँ मो पिक्चर जो अनुसार आणुची पुणा ढांचारे ओडिया उपरे ओडिशा उपरे जनसाधारण शिखला भाया माँ भौणी बसी एका साथ फिल्म देखला भाया माँ भाई भौणी बाप एका साथ फिल्म देखला भाया से भाया पिक्चर टी आनी चेष्टा करते आनी सर गीत केतोटी अछि गीत 5टी अच्छी के म्यूजिक देछि दीपक कुमार लेखा नेखा 5टा गीत 5टा मोर जो सब सिंगर थे लिस्टेड माने से ना नुआ दीपक कुमार आनी नुआ मैंने से आगुरी बहुत पिक्चर देते ये पिक्चर भी देते टाइटल सॉन्ग कौन अछि शंभु शंभु नारे सेटल अच्छी शंभु आम शंभु ए शंभु आम गाँव शंभु सिंगर कहा नहीं सिंगर सब आम भल सिंगर ओडिशा मार्केट जो चली फिल्म जगत में अन्य ये नहीं ना हटात आपको कहीपरि मन रोनी किंतु एबे जो चली मार्केट रे से नहीं रज को आगे गोटे बाबूरा अच्छी देखा जो कथा कहते आप मुझे प्रथम कहली भगवान निर्भर कै फटो तो करे जाऊँगी मैंने नेक्स्ट पिक्चर रिलीज कला मैंने साथ मार्केट को आनी सेकेंड साथ स्क्रिप्ट को आरंभ करदेवी किंतु कौन टा अवस्था ना पड़े भिलान निश्चय भिलान के ना बाध्य जमी भल पिलाटा ये भल कम कर मो पिक्चर भल कम हो देखी सारे तार आक्टिंग आम फिल्म आने निश्चित आनी डिपेंड कर सी समय दे पार न दे पार को लोकेशन रे शूटिंग हेतला या सिनेमा फास्ट मु कटक लोकेशन 3-4 लोकेशन करथली आरंभ होता आमर म्युनिसिपल कटक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एरिया भितर तापर कटक विडानासी भुआशुणी भितर तापर काजीपाटना गोटे लोकेशन नहीं बालुदा लोकेशन गोटे नहीं ओडिशा बाहर जीवार मोर जो देहर परिस्थिति नहीं कि जीवार
ଏବେ ଆମର ପ୍ରମୋଦ ବାବୁ ଯେଉଁ ପିକ୍ଚର ଗୀତ କରୁଛନ୍ତି ବାହାରେ ଆମର ସେଠି ଯିବାର ଥିଲା, ଗ୍ୟାଙ୍ଗଟକ୍ ଯିବାର ଥିଲା। ମୋର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ହେଇଗଲା ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଭୁଲିଗଲେ ବାହାରକୁ ଯାଇ ଦୁଇଟା ଗୀତ ସେଠି ହେଇଥାନ୍ତା ବାହାରେ ଗଲୁଣି ସୁଟିଂକୁ ବାହାରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରକୁ ସୁଟିଂ କରୁନୁ, ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ହେଇଛି। ବେଶୀ ଆମ 50% ଖାଲି କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହେଇଛି, ଆଉ 50% ପାଖାପାଖି କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୁରୀ 100-150 କିଲୋମିଟର ଆମେ ଯାହା ଲୋକେସନ୍ କରୁଛୁ। କଣ କହିବେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ କହିବା କାରଣ କ'ଣ, ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କିଛି ଜବରଦସ୍ତି କହିପାରିବିନି। ଆପଣମାନେ ଜବରଦସ୍ତି ଆସନ୍ତୁ, ଯାଆନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଟା କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ପବ୍ଲିସିଟି ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସକାଶେ, ତାଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ସକାଶେ ଆମେ ପିକ୍ଚରଟି କରୁଛୁ, ତାଙ୍କର ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପିକ୍ଚରଟି କରୁଛୁ। ତା ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ବିଜନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ କରୁନୁ। ଏବେ ଯେଉଁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜାଗାରେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ମାନେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଉଛନ୍ତି ହେଉନାହାନ୍ତି, ସେ ତା ଉପରବେଳାର ଉଡ଼ାଦ ନେଇକି। ମୁଁ ଏତିକି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଥରେ ମାତ୍ର ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ପିକ୍ଚରଟା କେମିତି ହେଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଆପଣମାନେ ଯେ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁରୋଧ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ପିକ୍ଚରଟା କୋଉଭଳିଆ ହେଇଛି, ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ, ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଉପରେ, ମା ଭଉଣୀଙ୍କ ଉପରେ, ମହିଳାମାନଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ହେଇଛି କି ନ ହେଇଛି। ଆପଣ ଦୟାକରି ଆପଣ ସେମାନେ ପିକ୍ଚରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ପିକ୍ଚର ଥରେ ମାତ୍ର ଦେଖିକି ଆସନ୍ତୁ, ପିକ୍ଚର କୋଉଭଳିଆ ଲାଗୁଛି।